Kada je češki pisac Karel Čapek prvi put koristio reč robot, sve je to izgledalo negde na ivici između naučne fantastike i dečije književnosti. Od tada do danas ima nečeg simpatičnog i naivnog u reči robot, ali su se stvari izmenili. Kada gledate na YouTube-u, recimo, snimke jedne od najvećih svetskih kompanija Boston Dynamics Robots i njihov razvoj od početka 90. godina, pa evo do poslednjih dana, kada su napravili te neke specijalne vojne robote koji umeju da prepoznaju ljude u odnosu na druge robote i trpe maltretiranje od strane ljudi i ne napadaju nas, ne brane se od nas, a pucaju u lutke, robote i druge mete. Kada sve to gledate, vidite da stvar više nije nimalo onako čapekovski naivna kao u tim davnim vremenima iz 20. veka. Tako da je naslov ovoga o čemu ćemo ukratko porazgovarati u mom srpskom svetu i vašem, nadam se, su roboti ratnici. Roboti ratnici su već realnost, a da se setimo još jednog prethodnika i proroka svih ovih događanja, to je sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji piše knjigu Rat i Biblija i predviđa da će buduće ratove voditi roboti ubice. Da će to biti industrializovani tehnički ratovi, da će mrtve mašine dobijati ordenje, prorokove vojske mašina i kompletnu automatizaciju, zamenu ljudi u industriji, ali i u vojsci. Mnogo interesantnih stvari na sličnu temu možete načelno naći i u jednoj od knjiga prevedenih kod nas, to je Tofflerov Rat i antirat. Kada se govori o ratovima budućnosti, ta budućnost je već postala sadašnjost umeđu vremenu. I imate ne samo robote koji liče na ljude i o kojima najčešće i razmišljamo kada govorimo o robotima ubicama, već su tu pre svega i nanoroboti. Ti minijaturni roboti, manji od mrava, koji izgledaju kao mikrobi i oni idu ispod zemlje, kroz vazduh, vodu, prolazeći sve granice i sve prepreke u dovoljnom kritičnom broju i postaju nezaustavljivi i nepobedivi. To je kao epidemija, ali sa vojnim ciljem. Mikrosvet je, dakle, po mom mišljenju i iz mnogo razloga, najopasniji deo ove grupacije robota ratnika. Oni su fantastični za špijunske delatnosti koje neki put odlučujuće vode ka nečoj pobedi ili porazu. Pošto kada imate informacije i znate šta neprijatelj smera, niko vas ne može pobediti, a neprijatelj gubi sve one prednosti koje bi možda imao da vi niste saznali blagovremeno za njegove namere. Sve postaje porozno, više ne postoji ništa dovoljno čvrsto, tvrdo, nikakva granica, visina, čelik, stena. Nije moguće odrediti granice, pošto roboti mogu da deluju među biljkama i životinjama, u okeanima i rekama, i ti mehanički virusi budućnosti će postati najveća pretnja čovečanstvu uz, naravno, atomsko, hidrogensko i drugo naoružanje te vrste opasnosti. Uostalom, i svi sistemi za odbranu su na neki način roboti, roboti ratnici koji su gurnuti i vođeni našom rukom, ali oni deluju kao samoubice, recimo S-300, S-400, HIMARS-i, dronovi, letelice koje se mogu koristiti u vojne svrhe i sve više se koriste, a mogu biti isprogramirani da je unapred ukucana njihova meta i više nije potrebna nikakva asistencija ljudska, sem tog osnovnog uputstva. Imamo robote ubice kroz tenkove sa samostalnim upravljanjem, podmornice koje deluju kao podvodni dronovi. Imate avione, bombe, rakete, sve od reda robote ubice
ti gvozdeni konji, kako bi ih nazvali Indijanci kad su prvi put videli vozove, koliko su oni bili začuđeni i svesni nemogućnosti borbe sa tim budućim neprijateljem, tako i mi danas ostajemo bez daha kada gledamo i slušamo i vidimo što se sve događa, posebno u najnovijim vojnim sukobima koji izbijaju kao pečurke svuda po svetu. Uz to imamo vojnike budućnosti koji su neka vrsta kiborga. Oni su kibernetski organizmi, ojačani ljudi. Znači ljudi sa raznim delovima mehaničkim koje njima daju posebnu snagu. Recimo, ljudi sa cipelama koje mogu da polete i da im daju mogućnosti delovanja koje pešadija nikako ne može da ima. Onda imate zaštitu sa snagom višestruko većom od ljudske u oklopima specijalno pravljenim za tu priliku. Ti ljudi pristaju da dobijaju implante, pomoću čipova se prati njihovo stanje u realnom vremenu. Uostalom, svi se sećamo onog davnog filma Univerzalni vojnik, koji upravo govori o takvoj vrsti ratnika i teškoći njegovog savladavanja. Otvoren je transhumanistički put razvijanja vojne misli, tih novih kentaura, poluljudi sa implantima. Za sad dobrovoljno, to rade najbizarniji među našim savremenicima. To se uskoro može događati i bez volje, oni koji će biti budući janjičari u toj poluljudskoj, polurobotskoj vojsci sa implantima. Jezive su perspektive te frankenštajnizacije armije. To je, ako bismo se vratili na duhovni temelj čitave priče, to je hula na lik Božji u čoveku. Nije nam sve dozvoljeno. Pravit će se armije i od klonova tih u potpunosti digitalnih janjičara, bez zavičaja, porekla i identiteta. Onda nam nailazi budućnost koja takođe želi da svi mi, ne samo ti digitalni janjičari, živimo bez imena, bez istorije i bez identiteta sa onim čudnim brojevima. Nažalost, i najmlađi sin Ilona Maska je dobio neko čudno ime koje je nemoguće protumačiti, pa čak ni izgovoriti zbog nekog zajedničkog slova AE, sa čije leve i desne strane su brojevi. On se možda igrao, možda je upozoravao, možda je bio ciničan, ironičan na račun onoga što nas se sprema. Ali kako god, to je svet u kome je teško radovati se, biti vedar, očekivati neku smirenost i spokoj. Reč idila, nežnost, bezbednost pripadaće davno zaboravljenoj prošlosti. Roboti ubice, neki slični nama, neki mnogo manji od nas ili mnogo veći od nas, drugačiji, a rođeni u laboratorijama kao fabričke orke iz Tolkienove imaginacije. Orkus je podzemlje. Tako da su to ljudi iz podzemlja, po proročanstvu Tolkiena. I eto, dobit ćemo robote ubice te najnovije generacije Frankensteina na steroidima.